Kering kamu mau thang apa na? Duit hari ke? Kau itu merong nabo. Sarbara ekta abar. Aku kaya bos haji marang liat dong. Kau kau yang thang kai sih man. Parata 10 বা 15 মিনিট সিংহ অবহতকে খামকা খামাই আলাকাবাসি ও সিরক খক লেখা সিরক খকই যত বরং যে খানানাই রাও অংকরি ফাইকা ফাই গানানি পুকুরনি তুই ওদের বালতি যে মানমানি মানি বাই খগই রুলাইখা তব ও বাকি দোকান দং বাসি মাংখা যদি না এলাকাবাসি সিরক খগই আকুচি ফাইয়া কাইছেন ও খুংসাপান আর মাংলা খামা ওরে যে দোকান তঙ্গ যতন খামাই কামা এমনকি ও পারাও পর্যন্ত থাকামা গতাম নিকাই চিনি আর ফায়ার সার্ভিস বেলে হাকসালনি বাগৈ চিনি পারা বেলে অসুবিধা দংখা বিশেষ করে আসি মোহনপুর এঙ্কাই 14-15 কিলোমিটার টেলিফোন নাম্বার মানফানো টেলিফোন খাইপানো আর সপাইনা বড় লোকেশন বসাইমে আঙ্গৈ অনেক লেও কা থানে মিয়া হর হততকাই যতন जों साफ मालायलिया जों फायार सार्भिस फन खाइमालिया हाया फाबो खालिया मिया हर हततकाय इनका ठीक हर थिबैसे उलसे सपाइसे ताम निकाय ओ जे निकटबर्ती स्थान चिनि गाना वो बरकाथाल किंबा एसरा यो जदिनो फायार सार्भिस अफिस दंखाय चिनो आसे हाजार परिवार ओ एलाकाओ दंगो सुदा अवश्य मिया चिनि ओ जे 4-5 गाव सबावो जतनो हर हइतेसे रखांनि मान आबाद विशेष काय चिनि त्रिपुरा सरकार समस्यानि आवेदन आबानो जे मीडिया नरक देशनो प्रतिखाय चिनि जे दुख दुर्दशा जरा फाइ दिसाका आपेल नखम बलाका Anbungkai SI Orun Develma, Sidai Tanner Officer, Ang Tini Pungas Siri Barghachia Amchaio Hoite, Puno Korman Hade, Tini Taku Hiran Develmani, Dugan Mia Hor Onman Barata Dige, Habajan Sokchai, Long Bin Dugan Jotano, Saike Kamtoika, Bin Dugani Manakini Debagno, Haman Kore, Otaro Osahai Babe, Rwjakha, Obekara investigation khanya bage ang tini Barghachia Amchaio ma phaikya tabuk ang enquiry khaitongo enquiry khai mode jodi mone khai kebo o dogano sutrata bage khanya tong ba sengbono arrest khane ko kanti dogan onmanik 3 লক্ষ টাকা ni khoting khana ni bo jongo saka 3 লক্ষ টাকা ni Galai keno khao nangmani tamni Himalaya Mia Horni Prai 11:30 to 12 yo that means Mia puri tarik aro achomsa gas ni ko je tamne bono je freeze ni bisingni mani phatimani no khnawoi ganan borok sai mangkha joro hornangkha mo belakheno chini o society go chini Tripura saroni bisingo amti hai kunjun singai khanaya ko omo jara khainai rok bo je kuno dolni phangthung ba bo je kuno public phangthung bono chung kami protibesi ba Amchaio borok naithugui bono chung jesakai pano মাজরা বেরনা দরকার শাস্তিনা দরকার abono angnayo এবং সিনি তাকুক হিরণ কুমারনি মো লাখ লাখ যে সম্পত্তি বিনি যে দোকানো যে মানে তোমানি যে খামানি গোबां मा माने अर जतन से दुकान कतर बनरि दङ प्राय 21 बছর যাবত বড় দোকাননি তোমানি अ दुकानो केन्द्र खाइसे गाना गिनि निताय जत्तो दुकान रो फायो बनि बागेन अ बरगासियानि जे मो दुकान मो अ जागा मोजाङै दङ
आङो एलाकानि एमडिसि हिसाबै अमन आं बनो तिनि कग्रा मुसुङो चिनि बुबाग्रा जेहेतु साजाक যারা অমা হাইকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত রংনা যত রিমাইয়া ফানো যে মানসাক जों सुबानाय चिनि एडिसि हापां आंनि जि चाइतंनाय आबुनि लगे लगे जोंरो जागारक मान खांखाय एडिसिनि जि स्किम दंमानि कायसा दुगान बा अर सेट टांगै अमा हाइके जों अ आमचाइनि दुगान रंनाते नायथक अरनि जारा बेकार रक যারা চাকরি মানিয়া খুরক বা যারা চাকরি মানানি বরং বয়স পারেন থামাইয়া বরংনি স্বাবলম্বী নানি বাগै আর্থিক মানে রাং পয়সাও কারাক নানি বাগै आं অন্তত চাইতংনাय आं अनुरोध खायनाय अ आमचाइनि बरंनो যারা सामुं सिद्रा थांनाय रंनो निनानि तांनायदि जत्तनो खाबाक साखाय नायtung नांथुं যদি अ बरंनो जों रमै हांखाय थिनांगौबथाय अन्य जेकुनु जायगा बमति घटना खायमानो बनि बागै आं राज्य सरकारनाव अनुरोध खायनाय एडिसिनि हयतोबो जों सुबानाय एडिसि राज्य सरकारखौ सुबाथुं अन्तत कायसा बिनि जे आसो खतिमानि जत पुरन खाय रिमिया फनो जा मानमानि न खतिपुरन रेनानि बागै राज्य सरकार थाय एडिसि हापां अन्त चाइतंनाय जा मानमानि न खतिपुरन रेनानि बागै राज्य सरकार थाय एडिसि